السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى في فيديو اخر من سلسله ديال الفيديوهات اللي كتروحوها في قناه كراسه بويما. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله بحول الله غادي ندوزو للشابيتر نيميرو 3 في الماركتين استراتيجيك، واللي من خلاله غادي نشوفوا الاناليز كونكورونسيال. دونك من خلال هذا الفيديو كما جرت العاده غادي نحاولوا اننا نجاوبوا على ثلاثه ديال الاسئله. السؤال الاول اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليه: pourquoi il faut avoir une analyse il faut faire une analyse concurrentielle. Deuxième question, quels sont les outils à déployer pour réaliser une analyse concurrentielle. Troisième question, quelles sont les sources de l'avantage concurrentiel. Donc, comme rappel, في les chapitres précédents كنا شفنا هاد لا ديمارش هذه جلوبال. فهاد لا ديمارش جلوبال قلنا بان اول حاجه في الاناليز دو لونفيرونمون كنحاولوا اننا نركزوا على لونفيرونمون اكسترن ولا لو دياغنوستيك اكسترن، وكنخدموا هاد لي دو زوتي. دونك لوتي الاولاني باستيل واللوتي الثاني 5 بلس 1 فورس دو بورتور، اللي من خلاله اننا كنحاولوا نديروا الاناليز ولا لو دياغنوستيك اكسترن دو لونتربريز. ومن خلال هاد الدياغنوستيك كنستخرجوا لي زوبورتونيتي و لي ميناس دو لونفيرونمون. من بعد كندوزو دياغنوستيك انترن، كنستعملوا لوتي شين دو فالور دو بورتور، واللي من خلالها كنحاولوا اننا نستخرجوا لي بوين دو فورس لي بوين دو فيبليس دو لونتربريز. هاد لي بوين دو فورس و لي بوين دو فيبليس كنخرجوا منهم لا كاباسيتي stratégique و لي زوبورتونيتي لي ميناس كنخرجوا منهم لي فاكتور كلي دو سوكسي. وهادو ما كاملين كنحاولوا اننا نديفينيو من بعد لافونتاج كونكورونسيال دو لونتربريز. شنو هو لافونتاج كومبيتيتيف ولا كونكورونسيال دو لونتربريز يعني او سان دو سون مارشي. طبعا اللي هاد لي كونسيبت بالنسبه لي كيشوفوا معنا اول مره يمكن له انه يرجع لي فيديو اللي سبقنا طرحناهم باش يقدر انه يتبع معنا. دونك في الاناليز في لو شابيتر نيميرو 2 اللي فيه من خلاله شفنا لاناليز دو مارشي كنا مركزين على ان بوين من هاد لي بوين ديال 5 بلس 1 فورس دو بورتور la clientèle. دابا حاليا غادي ندوزو لو دوزيام بوين l'intensité concurrentielle ou la plus exactement la concurrence. Donc à travers ce chapitre غادي نحاولوا اننا نشوفوا les outils à utiliser pour vraiment faire une analyse de la concurrentielle, ou la question principale à laquelle on va essayer d'apporter un élément de réponse ou des éléments de réponse. Il y a pourquoi en fait on fait cette analyse concurrentielle et quelles sont les sources de l'avantage concurrentiel de nos concurrents. يعني من خلال هذا l'avantage كنحاولوا اننا نستخرجوا les avantages compétitifs ou la concurrentielle de nos concurrents. Donc pour pouvoir faire cela عندنا une boîte à outils، عندنا واحد المجموعه ديال لي زوتي اللي ممكن اننا نستعملوهم pour analyser les concurrents ديالنا. Le premier outil, ce qu'on appelle la veille marketing. Le deuxième outil, la veille tarifaire. Troisième outil, le benchmarking. Quatrième outil, la veille sociale. Donc, la veille marketing, qu'est-ce qu'on veut dire par la veille marketing? La veille marketing permet de collecter et d'analyser l'information provenant des concurrents. Il est fait pour détecter les menaces et saisir les opportunités. Donc, هنا كنقصدوا بالveille marketing يعني هنايا داك واحد une procédure ولا un processus اللي كيكون داخل الديبارتمون ديال الماركتين، واللي من خلاله شنو كنحاولوا نديروا؟ كنحاولوا نجمعوا ونحلوا المعطيات اللي كتجي اللي كنجمعوها على لي كونكورون ديالنا. دونك والهدف من هذا الفي ماركتين هو اننا نديتكتيو لي ميناس التهديدات اللي كاينين في لونفيرونمون، ونحاولوا نشوفوا واش كاينين دي زوبورتونيتي اللي ممكن اننا نستغلوهم. دونك البروميير اوتي اللي يمكننا نستعملوه في l'analyse concurrentielle، donc la veille marketing. Deuxième outil, la veille tarifaire. يعني هنايا كنحاولوا نراقبوا الأثمنة. En fonction de la stratégie adoptée par l'entreprise, cette dernière doit toujours être en veille sur les tarifs pratiqués par ses concurrents. يعني هنايا من خلال هاد لوتي كنحاولوا اننا نكونوا دائما يعني متابعين لي كونكورون ديالنا شنو هما الاثمنه اللي مطبقينهم، واش كاينين دي بروموسيون، واش كاينين دي زاكسيون كوميرسيال دو بروموسيون. علاش؟ لان هاد الفاي تاريفير كتجعل اننا ديما نكونوا يعني متبعين لو مارشي، واذا كانت كاينه اون اكسيون خصنا ضروري نردوا عليها، فاحنا خصنا نردوا عليها. Troisième outil, donc ce qu'on appelle le benchmarking. Donc benchmarker ses concurrents, c'est se faire comparer par rapport à ses concurrents sur la base des critères en vue d'une amélioration continue. Donc هنايا شنو كنقصدوا بالبنشماركين؟ benchmarking c'est que كنجيو مثلا كنراقبوا لي كونكورون ديالنا وكنديروا واحد المجموعه ديال لي كريتير معايير، واللي من خلالها كنحاولوا نقارنوا راسنا مع هاد لي كونكورون. دونك كنجمعوا معلومات على لي كونكورون
en fonction de les critères اللي احنا déjà définis, on les a déjà définis. Donc ومن بعد شنو كنديروا المراقبه وكنديروا لا كومباريزون كنقارنوا يعني الشركه ديالنا كنقارنوها مع لي كونكورون. الهدف كامل علاش سي لاميليوراسيون كونتينيو يعني داك التطوير المستمر. يعني ديما خصنا نكونوا بحال اللي غادي نقولوا النقط كنقطوا دونك لي كونكورون ديالنا كنعطيو لهم واحد النقطه وحنا راسنا كيعطيو واحد النقطه على واحد المجموعه ديال المعايير. والهدف كامل هو اننا لاميليوراسيون كونتينيو ديما اننا كنهدفوا على داك مور داك التطوير المستمر. كاتريام اوتي عندنا لا في سوسيال. برينسيبالمون شنو كنقصدوا هنايا بلا في سوسيال سي لو سويفي دو ليفولوسيون دو لا نوتوريتي دو ليماج دو لونتربريز sur le marché. دونك هنايا كذلك عاوتاني ديبارتمون ماركتينغ كيحاول انه يخدم هاد لوتي اللي هو لا في سوسيال. علاش؟ باش يتبع ليماج ديالو سور لو مارشي، ليماج دو لا سوسيتي سور لو مارشي ولا نوتوريتي سور لو مارشي. دونك هاد ربعه ديال لي زوتي بين ايفيدامون كاينين دوطخ زوتي اللي يمكن اننا نستعملوهم، مي بالنسبه لكم يعني حاولوا انكم تركزوا غير على هاد ربعه ديال لي زوتي وغير اونتر نو. كل اوتي من هاد لي زوتي راه سي ان شابيتر ابار. يعني الناس اللي غادي يمشيو التخصص ديال الماركتين ولا غادي يقراو التخصص ديال الماركتين، كل اوتي من هاد لي زوتي راه سي ان شابيتر ابار، لان كل اوتي راه سي اون ديمارش، واحد المجموعه ديال المراحل اللي بخلالها كنحاولوا نديروا واحد المجموعه، نطبقوا واحد المجموعه ديال السياسات. هنا كيفاش نجمعوا هاد لي زانفورماسيون، شنو هما هاد لي زانفورماسيون اللي غادي نجمعوهم، كيفاش غادي نديروا الاناليز ديالهم. دونك بليزيور ديمارش. دونك مي بالنسبه لكم يعني بالنسبه لي ستاجير ديال التكوين المهني اللي كيقراو الماركتين استراتيجيك في دوزيام اني، بالنسبه لكم يعني حاولوا انكم تركزوا غير على هاد ربعه ديال لي زوتي وتفهموا المقصود ديالهم. دونك هذه اول هذا السؤال الثاني اللي حاولنا يعني كنحاولوا اننا نجاوبوا عليه، واللي هي كومون بو فريمون فير سيت اناليز دو اناليز كونكورونسيال. الوغ من بعد ما شفنا لا بواط اوتي غادي ندوزو لي سورس دو لافونتاج كونكورونسيال. يعني هنايا السؤال الثالث اللي كنا طرحناه، quels sont les sources de l'avantage concurrentiel de nos concurrents. هاد لي كونكورون ديالنا شنو هما يعني اللي كيجعلهم كومبيتيتيف سور لو مارشي، كيجعلهم اكثر تنافسيه في لو مارشي. دونك طبعا ملي غادي نقولوا لو كونكورونتيل ولا لو كونكورونتيل الي تري كومبيتيتيف سور لو مارشي، فاحنا خصنا نقولوا لا سورس كومون il a pu يعني كومون il a pu être compétitif sur le marché. داروا واحد المجموعه ديال الدراسات باش نحددوا هاد لي سورس دو لافونتاج كونكورونسيال. دونك اول source de l'avantage concurrentiel ou le coût. Le deuxième, la différenciation. Troisième, le fonctionnement de l'entreprise. Quatrième, les ressources et les compétences. Ou cinquième, la technologie. Donc, غادي نبداو بأول source de l'avantage concurrentiel اللي هو le coût. التكلفة. يعني هنايا من خلال هذا le coût كنحاولوا أننا نميتريزيو le coût. Donc, la stratégie de la domination par le coût, la poursuite du volume et la recherche d'une taille critique. يعني à travers هنايا باش نوصلوا أننا يكون عندنا un avantage compétitif ou la concurrentiel qui est basé sur le coût. يعني هنا كنهجوا واحد لا استراتيجي اللي كنسميوها واللي غادي نشوفوها خلاص من بعد ملي غادي نشوفوا لي شوا استراتيجيك. هاد لا استراتيجي كنسميوها لا استراتيجي دو لا دوميناسيون بار لو كو. باش نوصلوا باش نقدروا نهجوا هاد لا استراتيجي، فاحنا شنو كنتبعوا؟ كنحاولوا نوصلوا الفوليوم، يعني نتجو اكبر كميه ممكنه. وطبعا هاد الفوليوم ما خصناش ننساو لي كونسيبت بحال مثلا ليكونومي ديشيل اللي ديجا شفتوها في لا بروميير اني في لونفيرونمون دو لونتربريز. دونك ملي كنقولوا ليكونومي ديشيل هو اننا اون شيرش كوا، اون شيرش داك لا تاي كريتيك اللي غادي تسمح لنا اننا ننتجو اكبر كميه ممكنه باقل تكلفه ممكنه. دوزيام شوز اللي ما خصناش نساوها ملي نكونوا خدامين في هاد لا استراتيجي دو لا دوميناسيون بار لو كو اللي هي ليفي دو سينيرجي. دونك 1 زائد 1 كيساوي ماشي بالضروره 2 كيساوي 3. دونك اذا جمعنا 2 في واحد لاشين دو برودكسيون، اذا نسقنا بواحد الطريقه اللي هي اوبتيموم بين دو ماشين، فاذا خدينا داك لا ماشين ابار، لا ماشين نيميرو 1 ابار ولا ماشين نيميرو 2 ابار ولا برودكسيون ديالهم، اذا جمعناهم وحاولنا اننا ناقلموا بيناتهم، فاوتوماتيكمون هنايا لا برودكسيون ديالهم ما غتكونش اون برودكسيون لينيير 1 زائد 1 كتساوي 2، مي 1 زائد 1 ممكن نعطينا 2.5 ولا 2.4. هذا اللي كنقصدوا به في ليكونومي. دونك لي في
de synergie. Ou finalement l'effet d'apprentissage. Donc ملي كنجيبوا واحد l'opérateur ولا un ouvrier كيشتغل على واحد la machine pour la première fois, automatiquement ما كيكونش كيعرف انه يخدم داك la machine, mais من بعد نهار على نهار كيتعلم انه يخدم داك la machine. Donc automatiquement عندنا هاد l'effet de l'apprentissage. داك يعني هو كيرجع expérimenter في داك la machine. Donc هذا le coût c'est la première source de l'avantage concurrentiel. La deuxième source de l'avantage concurrentiel, ce qu'on appelle la différenciation. On cherche quoi? On cherche à se distinguer par rapport à nos concurrents. Pour se distinguer, ou là, pour se différencier, soit on peut se différencier par le produit, ou là par le service, ou là par la marque, ou là l'image. Donc عندنا ثلاثة ديال المسائل اللي يمكننا أننا نستغلهم ولا نستعملهم pour se distinguer par rapport à nos concurrents. يمكننا نجيبوا un produit اللي هو technologique par exemple. وهنا راح نهضروا en quelque sorte على هاد cinquième source de l'avantage concurrentiel هي la technologie. يمكننا نديفيرونسيو par un service, يعني غادي نقترحوا واحد لو سيرفيس بحال مثلا la livraison, غادي نمشيو نشريو من واحد السوبر مارشي l'électroménager, ثلاجه ولا تلفازه, وكيقترحوا علينا كيقولوا لنا بان فوالا دونك لا ليفريزون سي gratuite. Donc il y a une différenciation par le service ou la différenciation par la marque. يعني هنايا كنطرحوا واحد لا مارك كنحاولوا نخدموا ان بلان ماركتينغ على داك la marque pour la développer. Donc, le deuxième point, la deuxième source de l'avantage concurrentiel. Troisième source de l'avantage concurrentiel, c'est le fonctionnement de l'entreprise. يعني علاش ما نقدروش نجمعوا هاد لي دو، نجمعوا لو كو مع لا ديفيرونسياسيون. وهنا en quelque sorte راح كنهضروا على هاد l'effet de synergie. Donc on va chercher quoi? On va combiner la maîtrise des coûts مع الديفيرونسياسيون. Donc en visant l'efficience organisationnelle. يعني نحاولوا اننا نلقاو داك الخليط المتجانس اللي من خلاله غادي نميتريزيو لي كو ديالنا وفي نفس الوقت غادي نكونوا différents par rapport à nos concurrents. Donc c'est la troisième source de différenciation. Quatrième source de différenciation, c'est par rapport à nos ressources et nos compétences. L'entreprise la plus compétitive sur le marché est celle qui dispose des ressources plus avantageuses et qui sait les exploiter en les transformant en compétences. يعني هنايا كنهضروا على la source de l'avantage concurrentiel هما les compétences اللي عندنا. وهذه المساله هذه كنلقاوها بزاف في الشركات اللي كيخدموا في لا تكنولوجي ولا في ديفلوبمون ديال لي سيستيم انفورماتيك. دونك بالنسبه لهم la source de l'avantage concurrentiel راه principalement les compétents, les compétences اللي هما الناس اللي هما compétents ولا les compétences اللي خدامين معاهم. Donc c'est la quatrième source de l'avantage concurrentiel. Finalement غادي نهضروا على la technologie, donc comme quatrième source de l'avantage concurrentiel. Donc ملي كنقولوا la technologie est présente dans toutes les activités créatrices de la valeur dans l'entreprise. Principalement هنايا كنقصدوا البروسيسوس ولا برودوي. دونك لا تكنولوجي هنايا واش لا تكنولوجي اللي هي حاضره في البروسيسوس كومون فابريك ان برودوي ولا لا تكنولوجي اللي هي حاضره يعني كنلقاوها في لو برودوي lui même. Donc هنايا هاد la technologie est considérée comme étant la cinquième source de l'avantage concurrentiel. Donc هذا فيما يخص les sources de l'avantage concurrentiel. دونك خلال هذا الفيديو حاولنا اننا نجاوبوا على ثلاثه ديال الاسئله. السؤال الاول اللي حاولنا نجاوبوا عليه pourquoi il faut faire une analyse concurrentielle. قلنا كنديروا l'analyse concurrentielle باش نعرفوا l'avantage compétitif ولا concurrentiel ديال nos concurrents. السؤال الثاني اللي طرحناه quels sont les outils à déployer pour réaliser une analyse concurrentielle. هضرنا على les outils 4 ديال les outils اللي اقترحناهم. والtroisième question اللي حاولنا اننا نجاوبوا عليها quelles sont les sources de l'avantage concurrentiel. دونك هضرنا على 5 ديال les sources de l'avantage concurrentiel. هذا فيما يخص الفيديو ديال اليوم. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا بزاف. اذا عندكم شي سؤال شي حاجه ما واضحاش بامكانكم انكم تخليوا لنا سؤال يعني في لي كومونتير وغادي نجاوبكم عليه. من هنا الفيديو القادم ان شاء الله بحول الله نتمنى نلقاكم بالف خير.